Bon, pour l'entretien des lotus, en langue française, c'est du début jusqu'à la 13e minute environ. يبقى بده يشوف كيف الفيديو باللغة العربية كيف يعتنوا باللوتس يتابع الفيديو من دقيقة 13 تقريبا للآخر. Bon, je sais pas quelle couleur ils vont donner, j'avais des roses et j'avais des mix. Bon, les mix ça varie entre d'une variété rose, rose pur, rose foncé, rose pâle, rose clair. Je ne sais pas, mais en tout cas, le lotus c'est du rose, donc je ne sais pas les couleurs vont varier comment. اللوتس هلا هولي انا عندي منهم زهر وعندي منهم ميكس. الميكس ما بعرف، يعني اللوتس كلهم بيجوا زهر، بس اي زهر منهم ما بعرف. ممكن يطلع منهم زهر فاتح، زهر عادي، زهر فوشيا، ما بعرف. بس المهم حيكونوا كلهم تقريبا زهر. بدي اشوف اي زهر منهم حيطلعوا. Alors là on va faire des graines de lotus aujourd'hui. On a des graines de couleur mixte et des graines de couleur rose. Les graines de lotus contiennent des protéines qui peuvent faire vivre la graine plus de 1000 ans. Selon les chercheurs, il y a des graines de lotus qui ont germé après 1300 ans. Ce qu'il faut faire, on va prendre pour faciliter la germination, parce que là, si elle reste comme ça, elle risque de ne pas germer. Donc, pour faciliter la germination, qui prendra juste quelques jours, moins d'une semaine même, on va prendre un papier vert. On va pas prendre un papier vert très lisse, ça sera plus difficile. On va prendre un papier vert à gros grains, ça sera plus facile pour vous. Si on regarde le lotus, il y a deux bouts. On va pas prendre celui-là, on va pas faire on va pas, je sais pas si on voit bien avec la caméra, pas de ce côté, mais on va prendre plutôt ce côté-là, où on a un petit trou. Si on regarde bien, je sais pas si on voit avec la caméra, non, le focus n'est pas bon. Il y a un petit trou et c'est là qu'on va frotter sur le papier vert pour juste faciliter la germination. On va casser juste l'écosse là et tout. Voilà. On va faire ça comme ça. Attention aux doigts, ne pas vous blesser. Voilà. Ça commence. Encore un petit peu. Et voilà. Et voilà. On a cassé, on a laissé un passage. Maintenant, il y a un passage pour faciliter la germination. On va prendre, je ne sais pas, une boîte, n'importe quoi, une bouteille avec de l'eau, et on va tout simplement plonger la graine à l'intérieur. En quelques jours, elle va germer. Chaque 3 jours, il faut mélanger, il faut changer l'eau. Bien sûr, l'eau ne doit pas être ni salée ni calcaire. C'est de l'eau de pluie ou alors de l'eau potable, de l'eau à boire en fait. Maintenant, on va attendre la germination et on verra. On va continuer la vidéo après. Et voilà, 3 jours plus tard, mes lotus sont germés. Je les avais fait le dimanche, aujourd'hui on est le mardi. Bon, il y en a 1, 2, 3, 4 qui ont germé. Et il y a 3 qui n'ont pas germé. Déjà, il y a 2 qui sont à l'intérieur. Il y a une qui s'est échappée quand j'ai changé l'eau. Elle est tombée dans le levier. Bon, mais je m'en fous de toute façon parce que c'était une graine qui flottait depuis que je l'ai mis. Donc, c'est une graine qui ne va jamais germer. Quand la graine, elle tombe au fond, c'est une graine où il y a une possibilité de germination. Mais si elle flotte, c'est perdu d'avance. Donc, je m'en foutais. Donc, je ne l'ai pas cherché. Voilà. Et voilà, 10 jours plus tard, ou 12 jours, je ne me rappelle plus très bien. Mais c'est vraiment rapide, hein, les lotus. Voilà, et regardez un peu l'état des racines. Ils ont déjà fait des racines. Voilà. Voilà, on va continuer la vidéo après à l'intérieur. Mais pas maintenant, plus tard. Ok, là on va continuer la vidéo sur le lotus. Bon, ça fait maintenant près de 2 mois. Ça va faire bientôt 2 mois qu'ils sont plantés. Et on a les racines qui se sont bien développées. Si on approche, regardez un tout petit peu. Vous avez vu? Voilà. Bon, il ne faut pas confondre entre le lotus, le nymphéa et
comment on appelle ça, le nénuphar. En fait, le nénuphar en général, c'est celle qui a la fleur jaune, originaire d'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest. On a le nymphéa qui va faire la même fleur que celui du lotus, sauf qu'on aura plusieurs couleurs. Bon, la différence entre les deux, pour le lotus, on n'a que les tons roses. C'est une fleur dont les tons varient dans le rose. Ça, c'est de 1. De 2, on a comme une pomme d'arrosage au milieu de la fleur. Ça se voit très bien, comme une pomme d'arrosage pour l'arrosage. Et on a aussi tendance à voir les feuilles sortir de l'eau plus que le nymphéa. Le nymphéa va rester plutôt sur l'eau, mais le lotus, il va se redresser. Voilà. Le nymphéa, comme j'ai dit, on va trouver plusieurs couleurs. Et on a aussi le nymphéa. Le nymphéa va avoir moins de pétales. Pourtant, le lotus aura plus de pétales sur ses fleurs. J'ai noté juste les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va commencer par l'origine. En fait, le lotus, il est originaire de l'Eurasie, donc on va parler un peu une petite partie du côté d'Europe de l'Est, qui va s'étendre jusqu'à l'Asie centrale. Et on a aussi des variétés qui vont pousser en Asie du Sud. Le lotus sacré, par exemple, quelque chose comme ça. De toute façon, c'est une plante sacrée en Asie. On va passer maintenant à l'exposition. L'exposition du lotus, est comme le nymphéa et le nénuphar, c'est le plein soleil. Donc le lotus, exposition plein soleil. Pour la rusticité, c'est entre moins 10 degrés et moins 15 degrés. Donc si vous vivez, de toute façon, c'est une plante qui va pousser dans l'Eurasie, donc une partie de l'Europe aussi. Donc dans des régions où il fait froid. Donc pour la rusticité, ça va. Sauf si vous êtes dans une région où le bassin il va geler, alors là non. Mais si vous êtes dans une région où l'eau va devenir froid mais sans glace, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle va résister à moins 10 degrés, à moins 15 degrés. Pour la floraison, c'est une plante qui va fleurir en été. Floraison rose, bien sûr, comme j'ai dit. Pour le sol, bon là, je vais la rempoter demain. Je vais la planter plutôt demain dans un pot avec une terre de jardin. Parce que le lotus a besoin d'un sol lourd, argileux. Plutôt de préférence une terre pour plantes aquatiques. Au Liban, ici nous sommes à Beyrouth. On est le 20 juillet 2021. C'est très difficile de trouver un terreau pour plantes aquatiques. C'est presque impossible. Je ne vais pas dire impossible, je vais dire très difficile. C'est difficile et presque impossible. Donc ce que je vais faire, je vais juste utiliser ma terre de jardin qui est un tout petit peu calcaire. On va retirer bien sûr les cailloux. Et j'ai un côté dans mon jardin où la terre elle est argileuse. Donc je vais utiliser cette terre. Je vais la mettre dans le pot et après dans le bassin. Pour la multiplication, bien sûr par semis comme j'ai fait. On a les maladies et les maladies et les insectes. Au fait, on peut avoir des aleraudes. Les aleraudes, c'est des papillons blancs, des petits papillons blancs qui vont venir s'installer sur la plante. Pour les papillons blancs, c'est simple. On va juste prendre un scotch et on va retirer, on va capturer juste les aleraudes et c'est terminé. Pendant les temps secs, on peut avoir des acariens, mais déjà dans le bassin va donner de l'humidité. Donc je pense que pour les acariens, ils seront moins attaqués par les acariens. Même si la plante est attaquée par les acariens, de toute façon le bassin, l'acarien n'aime pas l'humidité, le bassin va faire qu'ils vont foutre le camp. On a aussi, j'ai pas trouvé, mais je suis entré dans 2 forums, les taches noires. J'ai des taches noires, je ne sais pas si on va bien voir. Bon, il y a des taches jaunes, ça c'est... Regardez, on a les taches jaunes, ça c'est les premières feuilles. Et on a quelques taches noires. J'ai cherché. Ils écrivent que ouais, la plante elle est souvent attaquée par des taches noires, mais ils n'ont pas donné la solution, comment se débarrasser des taches noires. Je suis entré dans un forum et j'ai eu deux réponses, pas plus. La première, c'est dû peut-être à l'acidité de l'eau. Donc l'eau il est un tout petit peu acide, il y a pas un tout petit peu, il est trop acide, donc il faut diminuer l'acidité, il faut mettre du calcaire.
Bon, de toute façon, elle va être plantée demain dans une terre un peu calcaire, argileuse. Ça va régler le problème. Et la deuxième solution, ils m'ont dit que, bon, ils m'ont pas dit, mais j'ai lu sur le forum, que c'est dû aux racines. Les racines se sont très bien développées, il faut la rempoter, il faut la mettre en pleine terre, dans un sol plutôt. Donc, c'est ce que je vais faire. Demain, je vais le mettre dans la terre et il ira dans mon bassin de toute façon et on va voir si le problème va se régler. Mais pour l'instant, ils vont très bien. Ils vont très bien. Ah, pour ne pas, j'ai oublié quelque chose aussi. On a deux types. On a les types naines. Ceux-là, ce sont des naines qui vont pousser entre 40, maximum 50 cm. Et on a les variétés à les grandes variétés, ceux qui vont pousser entre 1 mètre et 1 mètre 50. Ok. Pour l'engrais, dans mon bassin, j'ai des poissons rouges. Ils sont excellents déjà pour débarrasser mon bassin des larves de moustiques. Et ils vont nourrir ma plante naturellement parce qu'ils vont faire popo dans l'eau et voilà. On peut mettre de l'engrais à libération lente, mais moi j'aime pas, moi je préfère non. Ils vont se nourrir naturellement avec les popos du poisson, c'est tout. Bon, quand j'étais c'est la première fois que je fais des lotus, mais quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est la même chose que les nénuphars et les nymphéas. Mon père avait un champ et on avait des étangs de poissons, on élevait des carpes. Et il y avait des nymphéas qui poussaient à l'état naturel dans le bassin, donc voilà. Donc je connais un peu la plante, j'ai vécu avec elle un moment. Bon, c'était tout pour le lotus. Et bonne chance à tous. Vous pouvez faire des graines, hein, faire germer des graines et on verra bien. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai oublié de dire quelque chose de très important aussi sur la différence entre les deux. Je me suis rendu compte en regardant la vidéo avant de la poster. Bon, pour le lotus, pour les autres, on va avoir une fente sur la feuille. Le lotus, par contre, il sera arrondi, sans fente. Il n'y a pas de fente chez les lotus. Ça, c'est la différence entre le lotus et les autres. Et un petit truc aussi, si vous avez des poissons, quand je vais les planter, moi, dans des pots, je vais mettre juste des graviers ou des cailloux, disons 2 cm, 3 cm à la base, pour ne pas que les poissons rouges vont venir grignoter ou creuser dans mon lotus. Peut-être ils vont la déraciner et autres. Donc, si vous n'avez pas des graviers, un caillou, quelques cailloux comme ça, juste pour protéger le pied de lotus contre les poissons. Voilà, bon. Là, maintenant, c'est terminé. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, اليوم بدنا نعمل بذر لوتوس. عندنا هول الأنواع. هول ميكس، ألوان ميكس. وهيدي بس زهر. هلا اللوتوس، بذرة اللوتوس عندها بروتين بقلبها ممكن تخليها عايشة تقريبا فوق ال1000 سنة. في سيونتيفيك شيرشور يعني قدروا يخلوا بذرة اللوتوس تفرخ من بعد 1300 سنة. كيف بدنا نخليها تفرخ؟ بدنا نجيب بابيي فير. هلا كنت بعمل الفرنسي فكرمال هيك هول بابيي فير، ورقة ازاز بيسموها، ما بعرف شو اسمها. ما حنجيب وحدة ميلسة منشان لانه بتعب اكتر، بدنا نجيب وحدة الحجر تاعولها اسمك بكتير منشان تهيلنا شغلنا. هلا نجي بنشوف البذرة في راسين. عنا راس هون ما في بقلبها جورة، ما حنبلش هون، بدنا نبلش من 10 مل. بدنا نحفها من 10 مل منشان اذا بتزرعوها هيك ممكن تاخد سنين قبل ما تفرغ. فمنشان نعجل بدنا نحفها، نكسرها شوي، نكسر الخشب تاعولها شوي منشان نفوت المي والشتلة البرعمي اللي قلبها تفجر وتطلع. يعني خلال ابو 5 ايام ابو جمعة لازم تكون مفرخة اذا البذرة منيحة. اذا بنشوفها هيدي من الميلة الثانية في مثل جورة، بدنا نجي محل الجورة، مش مبينة كتير على الكاميرا هون، في مثل جورة، هيدي اللي بدنا نستعملها. حنجي و نحفها على الورقة. اوكي،
هلا كسرنا القاسه، صار في جوره بقلبها. اللي بدنا نعمله بدنا نجيب قنينه مي، حيلا شيء فيها مي ومنرطها بقلبها وخلصت. هلا المي مش لازم تكون لا كلسيه لا مالحه، بدنا مي تشرب، وكل 3 ايام بدنا نغير المي لتضلها نظيفه مشان ما تعملنا امراض فطريه وما تعفن وتقتلنا النبته. هلا نكفي الفيديو لما بيفرخوا. اوكي هول اللوتوس بعد 3 ايام فرخوا، عملتهم الاحد، اليوم نحن 3. هلا في 4 فرخوا وفي 3 ما فرخوا بعد. هلا هون موجود 2 بس، ليه؟ لانه في الثالثه وقعت، انا عم غير المي اليوم، هلا وقعت بالمجلى وراحت. بس اخر همي بتعرفوا ليه؟ لانه هيدي اللي وقعت كانت عملت كانت طايفه لفوق، من اول ما حطيتها طايفه. يعني هيدي اللوتوس بذري ما بتسوى، يعني اول ما تحطوا لوتوس اذا نزلت على الارض لتحت ممكن تفرخ، بس اذا ضلت فوق ما حتفرخ. بس تركتها وراحت بالمجلى. هلا اخر همي اصلا انه اصلا ما حتفرخ. هلا بعد في 2 ما فرخوا، ما بعرف اذا حيفرخوا، بنشوف. يلا حنكفي الفيديو بعدين. هول اللوتوس بعد شي 10 ايام او 12 يوم، ما عادش بتذكر مزبوط قد ايه هيدا البغبغاء تاعولي. كتير سريعين اللوتوس ليطلعوا، كتير سريعين. وهيدا الشروش هلا صار لازم انا ازرعهم بقلب الدراب، بقلب البو يعني. هلا لازم كفي هلا الفيديو، بدي احكي عن اللوتوس بس مش هلا، بعدين حاعملها جوا لانه هون على البلكون عجا صوت سيارات وهيك. اوكي هلا صار لهم تقريبا شهرين عملوا شروش. اللوتوس عندي عملوا شروش هيون اذا شايفينهم. صار لازم بكره بدي اروح ازرعهم واحطهم بقلب الباسان يعني بالبركه عندي. هلا اللوتوس في عندكم 3 انواع، هي منا من نفس الفصيله بس كثير بيشبهوا بعض، فالعالم بفكروها نفس الشيء. عندنا النيمفيا، عندنا اللوتوس، وعندنا النينيفار. النينيفار اجمالا وردتها صفراء، بتعمل ورده صفراء. اصلا نينيفار من امريكا الشماليه واوروبا دو الويست، اوروبا الغربيه. عندنا النيمفيا هي اللي بتشبه كثير لوتوس. شو كنا بقول انا؟ بتشبه اللوتوس، بس كيف بنميزها من الالوان؟ لانه اللوتوس بتعمل بس اللون زهر وزهر فاتح زهر غامق، بس النيمفيا بدها تعطينا عده الوان، في منها ابيض، منها عده الوان، في موف، في كثير الوان، في احمر. وعندنا النيمفيا الورقه تاعولتها ما حتكون مبرومه، حتكون مشقوقه شوي. اللوتوس بتكون مبرومه برم مثل هولي، شايفين كيف مبرومين برم؟ ما فيهم شق. هلا النيمفيا اجمالا الورق تاعولها بيضل بالمي، بس اللوتوس بدها تطلع اغلبيه الاوقات بتطلع من برات المي، بتطلع فوق المي. يعني هلا هن بعدهم صغار مش طالعين، بس بدهم يكبروا، بدهم يطلعوا برات المي. والورده تاعول اللوتوس بيكون بقلبها بريمه قاسيه هيك، كيف الاغوزوار اللي بتسقوا فيها الجنينه، البوم داغوزوار، الراس تبع اللي بيسقوا فيها بتجي مفخوته، نفس الشيء تقريبا. هيك بيميزوا بين اللوتوس والنيمفيا، بس هن كثير بيشبهوا بعض. هلا عندنا نوعين، عندنا النوع النان يعني القزمه مثل هيدي، بدها تطلع تقريبا 40 سم او 50 سم ماكسيموم. وعندنا النوع الكبير اللي بدها تطلع بين شو اسمه متر لمتر ونص. هلا بالنسبه للاصل هلا كتبت الايتابات مشان ما انسى احكي عن شيء. بدي احكي هلا عن الاصل. اللوتوس هي اصلا من اورازي يعني جزء من اوروبا الشرقيه لتمد لاسيا الوسطى، وفي انواع بتطلع باسيا الجنوبيه كمان. واللوتوس باسيا اصلا هي بلانت ساكري يعني مقدسه عندهم، ف خصوصا عن البوديست. هلا اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها، شمس. روستيسيتي تحملها للبرد، هيدي نبته بدها تتحمل بين 10 تحت الصفر ل 15 تحت الصفر، او اذا كنتوا بمنطقه فيها هالقد الحراره بتنزل بين ال 10 تحت الصفر ل 15 تحت الصفر، ما في اي مشكله.
بس اذا عندكم المي بالباسان بالبركه عندكم بتجلد بتصير ثلج، فانتبهوا شيلوها من هونيك ما تتركوها. بس اذا بتضلها مي بس الحراره بتضلها بين 10 تحت الصفر 15 تحت الصفر ما في اي مشكله. الفلوريزون الورده تاعولتها طبعا مثل ما قلت لكم حتعطي ورده زهر. الوردتها بتطلع بالصيفيه. السول التراب تاعولها طبعا اذا لقينا بالسوق تيرو سبيسيال بلونت اكواتيك، يعني تيرو خصوصي للنبات اللي بتطلع بالمي، نترك كل شيء وبنجيب منها. بس اذا ما لقينا اللوتوس بتحب الارض الارجيلوز، يعني شو مثل الطين اللي بتلزق وارض كثير ثقيله، مثل ارض الجنينه. هلا انا بدي ازرع بارض الجنينه، عندي ميله من جنينتي هلا وبتتحمل كلس، فانا حاستعمل الارض الكلسيه. طبعا بدنا نشيل كل شيء الحجر، بدنا نترك بس التراب. انا عندي ميله بالجنينه، عندي شوي التراب بتلزق، فهيدي ممتازه لللوتوس. بدي احطهم ببو وازرع بقلبها واحطها بالبسان. الملتيبليكاسيون كيف نكتر منها مثل ما بذر، مثل ما عملت معكم اول الفيديو. هلا الامراض والحشرات عندنا الالورود بابيون صغير طولها تقريبا ميلي، لونها ابيض، بتيجي عليها لنتخلص منها بنجيب سكوتش وبنصير نلقطهم وبس. عندنا الاكاريان هي الارينيه روج. الارينيه روج الاكاريان هي بتعمل اتاك لما بيكون الجو كثير في جفاف، لانه بتكره الرطوبه. بس بعتقد ما حيجي عليهم اكاريان، لانه اصلا حتكون بقلب البركه، والبركه حتبخر المي تاعولها من على الشمس، حتعطي جو كثير رطب حواليها، فالاكاريان بعتقد حتكونوا مرتاحين منهم لانه ما بيحبوا هيدا الجو. عندنا كمان التاش نوار، مثل شيء اسود على الورق مبينين هون. عندنا منهم اصفر شوي لانه هيدي ورقه قديمه وبلشت تنتزع لتعطي مجال لورقه جديده. بس عندي هون مثل تاش نوار، يعني كيف بدي افسرهم؟ تاش نوار يعني مثل خليني اشيلها من المي، مثل هيك شفتوا هيدا الاسود السواد. هلا فتشت كلهم بيقولوا انه النبته بتنصاب بهيدا المرض، بس ما لقيت ولا واحد قال لي عن الحال تاعولها. وانا اول مره بعمل لوتوس فما بعرف، رحت عملت فتشت بالفوروم يعني اللي بيحكوا عن النبته، كانوا عم يحكوا عن اللوتوس وعن الامراض تبع اللوتوس. في اثنين قالوا هيدي بتجي من شغلتين، او بيكون في كثير اسيد، المي بتكون كثير اسيد، فبدنا نخفف الاسيديتي، بدنا نحط لها شويه كلس مي كلسيه اكثر. فهيدي ما في مشكله لانه اصلا النبته حيزرعها بكره بقلب التراب، والتراب عندي كلسيه وارجيلوز فممتازه للنبته، حتظبط هيدا الوضع. والثاني اللي قال لي الثاني اللي رد على السؤال عن هيدا المرض التاش نوار، التاش الاسود، قال انه هيدي لانه الشروش تاعولها بلشوا يكبروا مثل هول، بلشوا يكبروا وبحاجه انها تنزرع بالقلب التراب. فبكره حازرعهم وححطهم بالباسان لنشوف اذا رجع مشي حالها. حاعمل فيديو اصلا بس ازرعها وشوف كيف بدها تتاقلم عنا. هلا كيف بنغذي الانجري كيف بنغذي النبته اذا هلا انا عندي سمك بالقلب البركه، عندي السمك حتوسخ بالمي وهيدا بيعملوا كله نيترات يعني غذاء للارض، فانا ما ححط لهم سماد. السماد حيكون طبيعي من المي من السمك، فالنبته حتتغذى من السمك مثل اكوابوني يعني. فينا نحط انجري بيجوا جلال بيسموه انجري ا ليبراسيون لون، هيدي مثل الكيماوي بيحطوها بقلب الارض. انا ضد هالاشياء، ضد الكيماوي هيك، فحخليها النبته تعيش بشكل طبيعي وتتغذى من السمك. والسمك كثير منيح بقلب البركه عندكم لانه ما بتخلي لي ولا دوده برغش. لما بتجي البرغش وبتبيض بقلب المي، السمك بيجوا بياكلوا لها البيض والدود تاعولها، فمرتاحين من هيدا الموضوع. بس السمك بس بتحطه باللوتوس، السمك اجمالا بده يرجع يجي يفتش بقلب المي. فاذا بتحطوا حجار او شيء بتغطوا الارض، بس بتزرعوها بالبو وبتغطوا الارض من فوق بحجار كبير شوي، منشان السمكه ما عادش تجي تبحش بقلب التراب، منشان ما تنزع لكم اللوتوس. طيب هذا كان كل شيء عن اللوتوس، وبنشوفكم بفيديو جديد عن نبته جديده.